Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah kita akan mempelajari kitab Jurumiyah. Kitab ini sangat penting bagi pemula dalam mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Nah, seperti biasa, seyogyanya kita nulis sholawat dulu. Seyogyanya kitab Jurumiyah kita tulis supaya makin paham. Al-Ajurrumiyah lil imami Abi Abdillahi Muhammad ibni Dawuda As-Sonhaji. Jurumiyah karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji Asyahiri bibni Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala merahmati beliau, wa nafa'ana bihi, mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan manfaat kepada kami lewat kitab Jurumiyah, wa bi'ulumihi, dan lewat ilmu-ilmu Imam As-Sonhaji fid-daroin, dalam desa dunia dan desa akhirat. Amin. Sebelum mempelajari kitab Jurumiyah, seyogyanya kita mengetahui pengarang kitab Jurumiyah. Tarjamatul Imami Ibni Ajurruma, biografi Imam Ibnu Ajurrum. Huwal imamu al-alamatu an-nahwiyu Abu Abdillahi Muhammadun ibnu Muhammad ibni Dawuda As-Sonhaji Asyahiru bibni Ajurruma. Beliau merupakan imam al-alamah, orang yang mengetahui berbagai macam-macam ilmu, an-nahwi, ahli nahu. Abu Abdillahi, kunyah beliau Abu Abdillahi Muhammadun bin Muhammad bin Dawud As-Sonhaji Asyahiru, yang terkenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Hakada zakarot aksarul masodiri ismahu bi Muhammadaini. Begitu juga disebutkan dalam berbagai sumber, kebanyakan sumber, bahwasanya nama beliau bi Muhammadaini dengan dua Muhammad. Waja'a indaba di syarrohi muqaddimatihi, sementara menurut sebagian pensyarah muqaddimah Jurumiyah kal Makudi, seperti Imam Makudi, wal Ibari, Imam Ibari, wa Rosyidi, Imam Rosyidi, wa goirihim, dan imam yang lain, Muhammadun ibnu Dawuda, dengan Muhammad ibnu Dawud, satu Muhammad. Wa amal al-Ladaki, sementara Imam al-Ladaki, faqad dakaro anna ismahu Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Muhammadin ibni Dawuda bi arbaati Muhammadina. Beliau menyebutkan nama pengarang Jurumiyah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Dawud dengan 4 Muhammad. Qolal Ibari, Imam Ibari berkata, As-Sonhaji bi fathi sodi, dengan patah sod, al-muhmalati yang kosong, wa kasriha, bisa juga dengan kasroh sod, sin haji, nisbatun, nisbah ila Sonhajah, baldatun masyhuratun, kota yang masyhur. Qolal Baijuri, Imam Baijuri berkata, nisbatu ila Sonhajata, nisbah ke Sonhajah, wahiyya qabilatun bil maghribi, yaitu desa di negeri Maroko, daerah di negeri Maroko. Wa Sonhaji nisbatun lil qabilah, Sonhaji nisbah ke qabilah. Qolal Qalqoshandi bi fathi sod, Imam al-Qalqoshandi berkata dengan patah sod. Wa Suyuti bi kasri, sedangkan menurut Imam As-Suyuti dengan kasroh. Asin haji wakola Ibnu Darida, Imam Ibnu Darid berkata bidomi sod, dengan domah sod. Sun haji wala yajuju goiruhu, dan tidak boleh selainnya.
wa ajurrumiyah. Qala Suyuti, Imam Suyuti berkata bi fathil hamjati dengan patah hamzah al mamdudati yang dipanjangkan wa domil jimi dan domah jim wa ro'il musyaddadati dan ro yang distasdid ajurrumiyah. Wa qala Ibnul Haji, Imam Ibnu Haj berkata wajada bi khotil musonnifi ajurruma, dengan tulisan musonib ajuruma bihamzati goyeri mamdudatin dengan hamzah yang tidak dimadkan, ajuruma tidak dimadkan. Wanaso aksaru man tarojama lahu annaha kalimatun ta'ni bilugotil barbari. Kebanyakan orang menerjemahkan ajurumiyah bahwasanya ajurumiyah merupakan kalimat yang bermakna dengan bahasa barbar Mongolia. Al-fakiru asufi, yakni fakir asufi, orang yang sangat membutuhkan Allah, asufi ahli sufi. Wazada ar-Rasyidi, Imam Ar-Rasyidi menambahkan wa maknahu, makna ajurumiyah bilisanil barbariyah dengan bahasa barbar, ar-fakiru orang yang sangat membutuhkan Tuhan, awi syaihu atau syekh, awil pakihu atau orang yang ahli fikih, asufi fikih, ahli fikih lagi ahli tasawuf. Wulida sanata isnataini wasabina wasiti mi'atin bimadinati Pasin. Beliau dilahirkan pada tahun 672 di kota Pes di Baladil Maghribi di negara Maroko. Qolal Ibnu Haji berkata pisanati alati tuwfiya piha Ibnu Malikin. Beliau berkata pada tahun yang wafatnya Imam Ibnu Malik, yang wafat pada tahun tersebut yaitu Imam Ibnu Malik. Wa qad dzakara Ibnul Haji annahu talamada ala adadin minasyayikhi. Beliau menuturkan, Ibnu Haj menuturkan bahwasanya Imam Ibnu Ajurum belajar dengan sejumlah para guru. Walam yazkur, dan beliau tidak menyebutkan minhum para guru-guru Imam Ajurum siwal Imamul al-alamati Abi Hayyan, kecuali Imam al-alamah Abi Hayyan. Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Muqaddimah Jurumiyah. La yu'rofu in kana Ibnu Ajuruma. Tidak diketahui jika Ibnu Ajurum qad wadoa isman li muqaddimatihi, meletakkan nama muqaddimahnya amla atau tidak. Payuqolu, maka dikatakan al-Ajurrumiyah. Watarotan, dan terkadang al-Jurrumiyah bihadfil alif dengan membuang alif. Watarotan, dan terkadang yudofu ilaiha kalimatul muqaddimati, diidofatkan dengan kalimat muqaddimah. Al-muqaddimah patasiru, maka jadi al-muqaddimatul ajurrumiyah atau al-muqaddimatul jurrumiyah. Lil muqaddimatil ajurrumiyah maka natun kabirotun. Muqaddimah ajurrumiyah mempunyai pangkat yang tinggi, yang besar. Wa qad hasulalaha minan naf'i wasyuyu'i malam yasul likitabin nahwiyin akhara. Sungguh hasil muqaddimah jurumiyah dari manfaat dan cahaya yang tidak dihasilkan di kitab nahu yang lain. Wala alla ahada asbabi dzalika aidun ila makanati muallifiha wa ikhlasihi.
Kemungkinan salah satu penyebabnya yaitu kembali kepada pangkatnya mu'alif muqaddimah jurumiyah dan keikhlasan beliau. Wa qad dzakara ar-ra'i an-namiri anna ibna ajuruma allafa muqaddimatahu tajahal ka'bati asyarifati. Sungguh Imam Ar-Ra'i menuturkan, Imam Ar-Ra'i Namir menuturkan bahwasanya Ibnu Ajurum mengarang muqaddimah jurumiyah menghadap Ka'bah Syarifah. Dan dikatakan beliau menguji keikhlasan beliau meletakkan di lantai. Nah, namun tidak ada satu orang pun yang tawaf yang menginjak kitab jurumiyah. Wa yuqalu lamma allafa hadal matna kana fi majlisin alin. Dikatakan ketika beliau mengarang matan ini, beliau berada di majelis yang tinggi. Patoyarot hurrihu, maka angin menerbangkan kitab matan. Pakola, beliau berkata, Allahumma inkana kholison liwajhika paroddahu alaihi maqoban. Ya Allah, jika kitab muqaddimah jurumiyah ini ikhlas karenamu, maka balikanlah kitab jurumiyah kepadaku. Lalu kitab jurumiyah itu kembali kepadanya setelah membaca doa itu. Wa hukiya aidon anahu lama alapahu alqahu fil bahri. Dihikayatkan juga bahwasanya beliau mengarang kitab jurumiyah lalu beliau melempar kitab jurumiyah ke lautan. Pakola beliau berkata, in kana kholison lillahi, jika kitab jurumiyah ikhlas karena Allah, pala baila, maka kitab jurumiyah tidak basah. Wa kanal amru kazalik, dan kenyataannya tidak basah. Qala Ibnu Ya'la, Imam Ibnu Ya'la berkata, ya muqaddimatun mubarakatun, muqaddimah jurumiyah merupakan muqaddimah yang diberkahkan, min ajli ma'alafa fi ilmi nahwi, dari karangan ilmu nahwu. Wahia qoribatul maromi, kitab jurumiyah merupakan qoribatul maromi, cita-cita yang dekat. Sahlatun lil hifdi, mudah untuk dihafal. Wal tahama kasirotun naf'i liman huwa mubtadiun, mencakup seluruh banyaknya manfaat bagi orang yang pemula, misli sepertiku. Wado'aha, beliau mengarang kitab muqaddimah jurumiyah. Beliau rohimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengarang kitab jurumiyah biarosmi waladihi, dengan rasam anaknya Abi Muhammad, yakni Abi Muhammad. Fantafa'a biha kullu man qoro'ha, maka manfaatlah kitab jurumiyah dan orang-orang yang membaca kitab jurumiyah mengambil manfaat kitab jurumiyah. Wa zakarol makudi ana muqaddimata ibni ajuruma min ajli ma wa doa fi ilmil lugotil arabiyati minal muqaddimati al mukhtasoroti. Sungguh Imam Makudi menuturkan bahwasanya muqaddimah Ibnu Ajurum merupakan karangan dari ilmu bahasa Arab dalam menjelaskan ilmu bahasa Arab dari berbagai muqaddimah yang ringkas. Walam al mutakhayyaroti, dan cahaya mutakhayyaroti yang terpilih. Sumakola, kemudian beliau berkata, fahiya miftahu ilmil lisani wa misbahu goibil bayani. Kitab jurumiyah merupakan pembuka ilmu lisan dan penerang keanehan
keanehan penjelasan. Wallahu a'lamu bishawab.